In septentrionali parte Britanniae regio est, quae tempore mediaevali a spiritibus infestabatur. Hac in regione abbatia erat nomine Byland Abbey. Saeculo XV quidam monachus illius abbatiae, 12 fabulas horrificas de illi spiritibus descripsit. Unam ex his fabulis iam narrabo. De spiritu Roberti fili Roberti de Botulbi de Celeburne comprehenso in cimiterio. Memorandum quod praedictus Robertus junior moriebatur et sepeliebatur in cimiterio, sed solebat egredi de sepulcro in noctibus, et inquietare villanos et deterere ac canes villae sequebantur eum, et latrabant magnaliter. Tandem juvines villae mutuo loquebantur, proponentes comprehendere eum, si aliquo modo potuissent, et convenientes ad cimiterium. Sed illo viso fugerunt omnes, exceptis duobus quorum unus nomine Robertus Foxton comprehendit eum in egressu de cimiterio, et posuit eum super le circestile. Altero acclamante viriliter, teneas firmiter quousque veniam ad te. Qui alter respondit, vadas citius ad parrochianum ut coniuretur, quia Deo concedinte quod habeo firmiter tenebo usque ad adventum sacerdotis. Qui quidem parrochiales presbyter festinavit velociter, et coniuravit eum in nomine Sanctae Trinitatis, et in virtu Iesu Christi, quatenus responderet ei ad interrogata. Quo coniurato, loquebatur in interioribus visceribus, et non cum lingua, sed quasi in vacuo dolio, et confidebatur delicta sua diversa. Quibus cognotis presbyter absolvit eum, sed oneravit praedictos comprehensores ne revelarent aliqualiter confessionem eius, et de cetero requievit in pace, Deo disponente. Dicitur autem, quod ante assolutionem volebat stare ad hostia domus, et fenestras, et sub parietibus, et muris, quasi auscultans. Forsitan expectans siquis velet egredi, et coniurare eum suis necessitatibus succurrendo. Referunt aliqui quod erat adjuvans et consciens neci cuius tam viri, et fecit alia mala de quibus non est dicendum per singula ad praesens. I'm going to speak in English very briefly, and then I'll go back to Latin. So what I'm about to do, just to clarify, because this part really is more for learners or people who aren't used to speaking Latin, so I'm going to say it in English. I'm going to retell the story. It's going to be a little bit more classicized, and it should clear parts up, maybe if you didn't exactly get what was going on in the original version of the story that I just read. So you'll see that original text at the bottom, so you can refer to that. But I rewrote it just in simpler Latin, about the level of maybe, let's say you've finished one book of Cambridge Latin course, or one book of Ecce Romani, or 20 or 22 chapters of Lingua Latina Persa Illustrata. It should be an accessible text to you. Or maybe you've done a lot more coursework and you're listening and you're just not used to listening to Latin. I've cut back on some of the subordination. I've made the sentences simpler. It's a little bit more classicized, so it should be easier for you to understand. Okay, back to Latin. Fabulam terrificam de Roberto iterum nunc narrabo, simplicibus verbis et imaginibus ad narrandum utar. Robertus mortus, et sepultus erat, sed e sepulcro suo exibat, et homines terrebat. Cum canes Robertum viderunt, clamose latrabant. Juvines Robertum capere constituerunt, ad cimiterium una vinerunt, Robertum petebant. Cum autem juvines Robertum mortum et ambulantem viderunt, teriti erant et fugerunt, praeter duos quid non fugerunt. Duo juvines a cimiterio non fugerunt,
illi duo non tam teriti erant quam ceteri juvenes, in cimiterio manserunt. Iam duo Roberti erant, juvenis vivus nomine Robertus et Robertus mortus. Robertus vivus Robertum mortum cepit. Alter juvenis vivus ad Robertum vivum clamavit, tene eum donec venero ad te. Robertus vivus Robertum mortum tenuit et respondit, Icito ad ecclesiam, voca sacerdotem, sacerdos hunc spiritum coniurabit, eum tenebo donec sacerdos venerit, abi, voca sacerdotem, sacerdos ecclesiae ad cimiterium cito venit, et Robertum mortum coniuravit, eum loqui nomine Trinitatis et Christi iusit. Dic Spiritus nomine Trinitatis et Christi, responde ad interrogata nostra. Sacerdos Robertum mortum ad interrogata sua respondere vult. Robertus a sacerdote coniuratus est, dende loquebatur, sed non lingua loquebatur, e stomaco suo loquebatur quasi e dolio. Sic loquens Robertus peccata sua confessus est. Post confessionem Roberti sacerdos eum absolvit, et duos juvenes iusit ne confessionem eius revelarent. Oniam Robertus confessionem suam dixerat, in pace requiescere potuit. Epilogus. Ante confessionem suam, Robertus iuxta domus stare solebat, portasse homines vivos intus audiebat, aut aliquim petebat, tandem quiescere desiderans, qui eum coniurare posset. Pauci villani dixerunt, dum Robertus viveret, probus non erat, virum necavit, et alia malafegit, sed nunc peccata Roberti revelare non decet, sacerdos enim nos tacere iusit.